ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. дӯстои азизи ман, як хушхабар ба касоне ки дар шаҳри норак зиндагӣ мекунанд ва гирди атрофаш. Панга презентасияи атоми дар шаҳри норак мешавад. Дар библиотека метавонем биёем иштирок кунем. баъдан касоне ки ҳолиам фикр доред ки дар атоми кор кунем ё не, марҳамат рақамҳо дар рӯи экран бинависед. шумо медонед ки мо навк шуда шудастем ва шумо шояд яке аз беҳтарин ва пешсафтарин коргари атомӣ шавед ки оиликотон ҳазоро бишавад. кор дар ин ширкат беҳад осон аст, расходи зиёд надорад, маҳсулоташ ҳамаш босифат аст. любой кас дар рекомендовать мекунад, дуюм бор бе рекомендация худаш мебиёяд мехарад. фаҳмидед? ира ма шумода ваъда метавем. оиликош нағза дар як моҳ 4 бор, агар коргари простой боше, ҳар сешанбе оилик мегиред. агар звания дошта боше, шумо бо иловагӣ дубор дигар пул мегиред, яъне 6 бор маблағ мегзарад дар картаи шумо. барои ин духтарако дер намонед, барои ҳамкорӣ дар рақамҳои рӯи экран бинависед. оизи кор ман мефаҳмонам, аз шумо ҳечи намеравад. хубиш ҳамин ки регистратсия шудӣ, маҷбурӣ харид намекунӣ. бали лични фаромӯш накунед ки бали лични шумо ҳеҷ вақт намесӯзад дар ин ширкат. ҳама вақт чизе хариде, анам бал анам барои шумо места, барои оянда звания биромадантон. так что ҳаматон бинависед, ҳаматона интизор. азиз дина гуфтем ки бисёриё гуфт ки ман китбишламе ин созай мебара, эҳтиёт кунӣ. бисёриё гуфтан не духтарам оврезон болош сӯхт. ана чӣ дина ака аюс омадам оли устонода равнали хондид деста мегу чӣ гапа мега ту уқадот мезади ки дар болои стол наразоне корчара намоне мега устонод ҳама чизаша дар болои стол қирб рехт. Бахтум рамонали бра ҳама чизаша бигӣ. ман стол акнав нахаридам, ҳичи дар болои ин намоне мегуфтум. мега не мебини болиқаш нарасе гуфт. мега гуфтум майли ира часпондиям хай витишкара часпондиям ина бихусият дар хона ҳаррӯз авқот мепаза. иёра хаёл меканана всё таки биканам ку. вай мо аввал дига мехостем поёнаш серӣ шава, болош сафед шава. вай моро уговорит кард. ҳамин фикри ман ҳамеяе ки дӯстои азиз, ҳамин устои ҳалол қинада дар тоҷикистон, намедонам дар душанбе ёфтаанд. нишонот метиҳа ҳамахе вкусно гуфти ёда. дар сурат нишонот метиҳа современный стиль. ихе неами ҳама дараш. баъд хонаи ман хай майда пастакай, лекин ана некин миёраку ҳамин обычный гончинатра. баъд мо гуфтем ки пайнами хай подборку ира хатош бисёр мега рамонали эхай гуфтум мешава ку марака паракаомона гузаронем ба айсар бо ягон сол пас бошавем айсар мекунем. ки мама хадидем гуфтум ин тар меша, ис меша, ус меша, иҷа ҷои холодильникаи духтаро ҳичи бошадан заряд мондиянаш. акма ира тоза кунам дар болои қадар чиз дилвла мешава бимонам хулоса. баъд ман вай заказ карда будам. шкафчико бояд даст намедоштан нахе пӯшида мешидан. дар ҷои худаш ман дида будам да. ман гуфтум не шкафчико даст надошта бошанд, оҳанои беҳад нақша интихоб ка. гуфтум ира биёхӯй ҳамаш хирбхир ва ин мекунӣ худаш рус меша гуфт. баъд ки мега ята ини мешаям тарикадиям киям тарус меша дигарош не. дальше духтаро дальше ягам дина видео кардам. гуфтум раҳмонали ин чӣ хале? гуфтум иҷош партак дар видеои худам дидам. хай мешава мега раҳмонали. гуфтум не, барои ки ман худам шкафта дар офисам заказ кардам, пиштошком кафидагия саростима када рафтагия. ба ана иёра ман гуфтум хеле нашава ки буброя брава ранги шифонеро даҳанош воз шава. гуфтум ҳамин пули ҳалол пирс мисол ки бғалта ҳамин даҳанош броя. гуфтум ман ба сари ту меом. и турецкий материалаш гуфтна диққат намечун неки ҳамин хай вайша мехостум. ҳол ягон нишонтон метам. дар хонаи ман мраморни баринаи 1600 сомона бахшру буд. анамро мехостум.
ولیکن شرایط نیست شکلی. خیلی روز میام نجای سوزای من روز باید کار برام نکی گریپم خیلی میرم. دوستانی عزیز سوزا اثر دمی دست میدونه چی دخترام دینا خنک شد میگن که ای خنک شد هم گرنی خنک شده دندانو تا بشو ما گفتم که آدم نویبر باید هم خنک باشه پروستش موجه افتاد دیدی پریویک میکرده а так айсар алафу промадя ирзам офтовак ҳаво дӯстои наҷада мавизо тайёр шуда истодан ба шуморо гуфтум ки ангро ҳамаха меистанд дар таи барф ҳеҷ кайёра намечина барои зиба чута намефурӯшанд хали ангур хурдан ё ангурда қазавза дорад мавиз шуда دوستای عزیز ما уже کار بونдаем ما در تازان هم دخترامون تز رفته اسپد نمیگنیم چیزاشو نخریم میشه بخریم فی وجه میبره از این را به حد خرسان شدیم که تز پیشروی کردیم انا این کدام دروازه کاروچی اینجا دروازه سواری منی لباسوهای اینجا آبتامو و شبی ما یکم وقتی جو میکنیم که قربون آدم میگم وای شب خوشروی روز دارم خیلی سر آدم چیزش معلوم نیست خوشروی شب دا سویتوش گیرم میگم در لاس وگاسی این ماشین رو نی کابو میبرانه همه همین بور برا کبده خالتا میکردیم بعد بور میکردیم میبردیم هوا زور این روز آفتابکی صاف عزیز فرامرز آوردم رستوران میگه که هم پارکی تو قاطی همجا باید می اومدیم گفتم ها با جوه موزیکا داره در اینجا نو خونده است بود غرغولی خونده است بود ایده خیلی رستوران ها میفورده دلافروزه یه جوی обычная мал дилафрузда самсай толи فرامرز необычная бухать пакето بگی فرامرز زیروای چیک بگی بیزخ نکرد یکی ایزو بکشه در اینجا چیزو خرد تمام من تا سرش خواهم ایستا میگوی که همجا همی را نگاه میکرده باشه که فرامرز چی خورده ایسته وجدانش میاد فرامرز چی خورده ایستی انا دوستو اتمسفیر را بی انا بگی دیگه اینجا خیال میکنی که بهار شده سای در موزیکوی مردک بخدا در بالای کوهی دلافروز خیلی در بالای کوه میشه پرستاویده وای بچه نازو بزرگ که ما را اینجا آورده بریا دستماش بده وای گدو نیست وای برای میخونم ایت چیه اینا سامبوسه ها اینا کلو بگی دلافروز ما کلا نمیخورم که آیا دوست برو اینجا دوستای عزیز اومدیم وایکیکی و گلوس اینجاش بشکرم وایکیکی بود نشد سومکا اینه اینجا گلوس بود گلوس رو اومدیم سومکا رو شدیدیم یکی مادم میخوام که خیلی سومکای به زنجیر منجیر چیست دلوای سومکا اینجا ده همار سومچکای خیلی مهمونی رو وقت بودیم قطعمش کنیم قطع دلافروز رو بابر اومدیم دخترکای مسکو بودنگی بود هوای ما را دیدین سحر ستوریسای سایده را در اینستاگرام یا دینا تماشا کردم میگه برف آو شیدن و یا برف دارن با کی برف داره ویدیو را قبیسیو تماشا نمیکنم موضوع را شوبا انا نکی موده حالیم افتوک گرم یا یک روز بارون شد کمتر ساقین شد یکی روز با گرمکه در بزرگ در جای قودمو به چی بدم جمپیر میپیر نبینه کردکاشون در کشتالاشون های گرمی را گفتیستم که سوزو ای سر سوز شده سیم